Lovorovo ulje već se vekovima ističe po svojim lekovitim svojstvima. U starim zapisima opisuju ga kao gustu tečnost, intenzivno žute boje i oštrog mirisa. Sama biljka potiče sa Karipskih ostrva, posmatrajući je kroz istoriju zauzima značajno simbolično mesto u antičkom Rimu i grčkoj kulturi, religiji i medicini. Preparat se dobija ekstrakcijom kroz destilaciju iz svežih listova lovora. Primarna uloga mu je u lečenju prehlada i reumatizma. Odlična je zamena lekovima za snižavanje temperature i glavobolje, čuva stomak i jača imunitet. Isto tako listovi lovora mogu se čuvati mjesecima. Ukusan su dodatak jelima i omiljeni začin u gastronomiji. U svojoj bogatoj riznici lovor čuva i skladišti minerale, među njima prednjače gvožđe, bakar, magnezijum, kalcijum i mangan. Ove dragocjene materije su preko potrebne našem organizmu kako bi pravilno funkcionisao. Njihov nedostatak u telu uzrokuje brojne zdravstvene tegobe. Značajan je izvor vitamina A i C, B kompleksa, kao što su riboflavin, B6, piridoksin i pantenonska kiselina. Oko 35 različitih materija nalazimo u sveže pripremljenom lovorovom ulju. Lovorovo ulje u sebi sadrži i folnu kiselinu neophodnu za pravilan rad svake ćelije u organizmu. Pre 10 godina sprovedeno je istraživanje koje je pokazalo da esencijalna ulja uništavaju slobodne radikale, uz to dokazano je i kako imaju antioksidativan utjecaj na organizam, pa čak i u vrlo malim koncentracijama. Ovo je korisno znati posebno iz razloga što slobodni radikali napadaju i oštećuju tkivo i mogu prouzrokovati razvoj maligniteta. Eterično ulje lovora za jači imunitet i zaštitu od upala tokom zime je vrlo dobro upotrebljavati. Ono ima snažno antibakterijsko i protivgljivično djelovanje. Uspješno leči reumu i ublažava reumatske bolove. U istočnjačkoj medicini ulje lovorovog lista za lečenje reumatizma vekovima se primjenjuje. Prema sprovedenim istraživanjima ono ima protivupalno djelovanje i ublažava bolove koji su neizostavni pratilac ovakvih stanja. Veoma je korisno za smanjivanje upalnih procesa i bolova kod artritisa. Medicinari savjetuju da pre primjene lovorovog ulja malo zagrijete ga na pari. Dok je još toplo, umasirajte ga u bolne zglobove, a možete staviti i obloge preko noći da djeluju. Prirodni lijek za glavobolju, intenzivan jak bol u glavi, praćen mučninom, česta je pojava. Uglavnom je kratkotrajna, mada ukoliko se često javlja, predstavlja značajan problem. Uzroci su brojni: stres, vremenski uslovi, promjena pritiska, a mogu biti pokazatelj i nekih ozbiljnih stanja. Migrene su pak po lestvici najbolnija stanja, a nažalost mogu i potrajati. Većina nas kad osjeti i najslabiju glavobolju po inerciji se hvata za analgin, aspirin, kafetin i tako neke slične lijekove. Međutim, prirodan i čak efikasniji preparat nam je pred nosom sve vrijeme. Ako patite od jakih glavobolja, umasirajte preparat na slepočnice i bol će prestati vrlo brzo.
Prirodno lovorovo ulje za ublažavanje bola kod migrene je odličan izbor, ali isto tako i za bolesti i infekcija uha. Čisti krv i leči dijabetes. Malobrojne studije su prepoznale potencijal ulja lovorovog lista u snižavanju šećera u krvi, triglicerida i holesterola. Naučno je potvrđen njegov značaj u lečenju dijabetesa tipa 2 jer pojačava insulinsku funkciju. Zalečite upalu limfnih čvorova uljem od lovora. Fitoterapijsko lovorovo ulje za čišćenje limfnog sistema je najučinkovitije prirodno sredstvo koje je danas dostupno. Priprema se mariniranjem svežih listova u devičanskom maslinovom ulju. Osobama sa ovakvom problematikom predlaže se utrljavanje u predeo limfnih žlezda i solarni pleksus. Tretman je najučinkovitiji nakon 20 minuta provedenih u sauni, tada su zabeleženi najbolji rezultati. Nezamenljivo je u tretmanu bolnih i proširenih vena koje postaju boljka velikog dela populacije. Skida temperaturu. Povišena telesna temperatura je čest prateći efekat prehlade i gripa. Uglavnom ju je lako skinuti, ali kad je uporna i stalno raste, može biti i vrlo opasna. Sljedeći put kad se osjetite loše, umjesto aspirina probajte koncentrovano ulje lovora za skidanje temperature i ublažavanje simptoma. Umasirajte ovaj prirodni preparat na čelo i grudi. Možete staviti i natopljene obloge sa lovorom, poželjno je njime istrljati iz stopala. Lovorovo ulje za kašalj je vrlo učinkovito, inhalacija će ublažiti nadražaj i pospešiti izbacivanje sluzi iz pluća. Odličan je lijek za stomak. Sveže cijeđeno lovorovo ulje za lečenje želudačnih tegoba je lijek koji sigurno morate isprobati. Ono smiruje nervozna crijeva i značajno poboljšava apetit. Kako deluje umirujuće, značajno će ublažiti gorušicu i nadutost. Njegovi enzimi ubrzavaju razgradnju proteina, što u velikoj mjeri poboljšava pokretljivost i rad crijeva i sprečava pojavu zatvora. Preporučuje se i osobama sa poremećajem u radu jetre i bubrega. Za lečenje stomačnih tegoba lovorovo ulje se upotrebljava oralno, možete ga popiti 1 kašika dnevno ili ga dodajte u čaj, dovoljno je nekoliko kapi. Upotreba lovora u nezi kože. Alternativna kozmetika potencira preparate bazirane na lovorovom ulju za negu lica. Ono ne samo što hidrira i hrani kožu, već usporava nastanak bora i staračkih pega. Zdrav izgled podrazumijeva i čist negovan ten bez bubuljica, akni i mitisera. Ukoliko pak imate ovakve probleme, lice negujte losionima koji u sebi sadrže ovo lekovito ulje. Preparati na bazi lovorovog ulja za tretman gljivičnih oboljenja kože i noktiju su neprikosnoveni. Preporučuje se za negu kose. Lovorovo ulje za kosu postiže izvanredne rezultate. Pomešajte malo ovog eteričnog ulja i soka pomoranđe sa šamponom koji inače preferirate. Dobit ćete zdrav preparat za zdravo i jako vlasište i negu suvog temena. Kako se koristi ulje lovorovog lista? Inhalacija sinusa. Dodajte 1 do 2 kapi ulja u šolju vruće vode i dobit ćete predivno mirišljivo sredstvo za pročišćavanje disajnih puteva. Imajte u vidu
Eugenol može iritirati sluzokožu nosa i grla, zato budite obazrivi i umereni. Najbolja praksa je prethodno savjetovanje sa vašim lekarom, nemojte se inhalirati na svoju ruku. Blagotvorna masaža, pre nego što ga isprobate na ovaj način, uradite mali test kako bi utvrdili jeste li alergični na ovu vrstu ulja. Nanesite ga na malu površinu kože i ostavite preko noći. Ako nema crvenila, sve je u najboljem redu. U suprotnom, izbjegavajte pomenuti preparat. Priprema je jednostavna. Pomešajte 1 kašiku ulja lovorovog lista sa onim koji inače preferirate za masiranje. Za relaks najbolja je kombinacija sa lavandom. Ukoliko želite pojačati njegovo dejstvo, onda ga malo zagrijete pre masaže. Oralna primjena, čisto lovorovo ulje iz domaće radinosti bez veštačkih primjesa je itekako jestivo. Može se konzumirati samo ili sa čajem i medom u brojnim varijacijama. Kako napraviti kod kuće lovorovo ulje? Postupak izrade ovog prirodnog preparata nije naročito komplikovan. Sve što vam je potrebno jesu sveži listovi lovora, oko 200 grama i 1 litra ekstra devičanskog hladno ceđenog maslinovog ulja. Pripremanje lovorovog ulja u 3 koraka. Listove prvo dobro operite i prosušite, polovinu stavite u staklenu teglu i prelijte devičanskim maslinovim uljem. Nju zatim čvrsto zatvorite i stavite je u odgovarajuću šerpu u koju ćete naliti vodu 2 cm do poklopca, uključite šporet i pustite nek voda prokuva, a potom krčkajte još dobrih 2 sata. Kad istekne ovaj period, otvorite teglu, izvadite skuvane listove i bacite ih. U drugu čistu staklenku stavite ostatak svežih listova i prelijte uljem koje se već kuvalo. Potom vratite sve na šporet i dokuvavajte još 120 minuta. Nakon ovog vremena ostavite teglu neka se malo prohladi, a dobijeno sveže lovorovo ulje procedite kroz čistu pamučnu gazu, bočicu čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Dobijeni preparat upotrebljavajte po potrebi, vodite računa o dozama, pridržavajte se savjeta i preporuka lekara. Mere opreza kod korišćenja. Ulje lovora nije preporučljivo za upotrebu trudnicama, dojiljama i maloj deci. Može da dođe do iritacije kože ukoliko se koristi za spoljnu upotrebu u kontinuitetu duže od 3 nedelje. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!